गेंदा गेंदा खाबू तू गेंदा छाड़िए चारटा उठी जाए फोटो नेला गेंदा को काटी पकी के मुएला गुटे चिके पास को पकी देछि गुटे गेंदा को बात पुड़ी की काटी पकी उठे की तो पलुते यार फोटो दे दे ड्राई थोड़ा पानी लगने ये लड़के मुझे घर को आंधी एगुड़ा हवा लगी ना हगियो पादू तो ना किसो ये भागा लागिला कि पादू तो पूरा रोही गेसा छोचो दे नहीं की अवस्था होला देखो पटर का पोट और किसी अच्छी घंटा रखते देनी ये काल से तोर किस होची भूख लगी ना बा धरी रे ये बाबा देखो देखो धरी पकेला हो बिला तू फटेइबो नहीं बिला दिखाबू तकरे जान ना बा बिला दिखा बिला दिखाबू देखा जाऊ नहीं था हमें काम दे दे सामने वाला सेल्फी नहीं तो देखा जानी ऐसे पूरी डंडा कोई रहता चलो बाकी नारी दे मो बिलाती गला मसला का बाटी
তো বুড়া কিস করছি হাঁডিয়া চলুছি দেখ। হ্যাঁ এটা এটি হাঁডিয়া চলুছি দেখ। হাঁডিয়া চলুছি না এইটি দেখ হাঁডিয়া চলুছি দেখ। না এই কাটিয়ে দিল হ্যাঁ বই এটা না এটা করছি বা খা ঘুগনি वाला ঘুগনি এই ঘুগনি পেঁয়াজ দিও নিয়ে পুড়ি যাଉଛି পেঁয়াଜ ଦଉନି ହାତ ଠିକରିବ ତେଲ ଏଇଟା ହାତ ପୁଡ଼ି ପାରିବନି ଜିରାଟା ରଖିଦେବ ଜିରାଟା ରଖିକି রান্না হলদি লাইট জ্বলবে না 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 বদমাস হচ্ছে না দাম হ্যাঁ নম্বর বদমাস
কেনা খাবো দেবি না এটা না সিজিব না বাবা ছালপাটা কিরকম রাখিছি কত গরম হলা উঠা তো বার কাণ্ড হইতে উঠবে উঠতে কোয়াউছি মানে উঠছে না গরম করে দিলাম डिस्टर्ब करनी तू घर पर मैंने जीरा पूरा दे देखो ये चाकी वो हाँ हाथ देखा गरम गरम लगी কেরকম লাগুছে টেস্টি একটু দিলে হবো না আর দিলেও দিলে पानी पे कुछ এই কি এটা তো ফটো
হ্যাঁ দুটো ঝোলা ঝোলা হন তো আবার আগে ঠিক করবি। কোনটা বেকার হয়ে গেল? নেবুরালা একই এই মর খাই দিবি না যেটা বাচ্চা বাচ্চা দেওয়া হয় না বুঝলে